त्रिपुरानि राजाखर आगरतलाव बगिनी निवेदिता हस्टेल आरो तिप्रासा बरक बांखाया बसं तै ओबीसी बसंनि गौमा फरायनाय रक दङ आरो तंगैनो कलेज तै इउनिभार्सिटी रक पुचुग्रं नाहारि दङ तिप्रासा हामग्रायनाय खुनि मन्त्री विकास देबबर्मा दिनै आ हस्टेल लकनि जुदा जुदा जों जालगनो थाङै बेरायनायखा ब ससियेल मिडियानि बिसिंथि नगै आबनो सागबाय थाङै नायखा असाल मन्त्री आरो रोंस्रोङै तंनाय फरायनाय जों रक बाय जाराक सिदा कक सालाक्या तेबरनि सालब्रुम ब्रुमनि थांसुनि जों जालगनो बेख्रेबनि केबें मुंनि सय मांप्लि आबरनो ब बेरायनायखा कक लामनि बिसिंथि रोंस्रोङै रक सरानि सिमी कतर बरगनि गौमा जों जालगनो सय खनारका बरग जला करकमा रमै जों जालक क्लाइ तंमनि कक मन्त्री विकास देबबर्मा अ कक रनो खनावै साका अ हस्टेल बरिरगनि बागै सिमिनो तनजागनाया आरो बरनि थिनां स्लामनानि बागै कायसा नांकुकमानि थाय अरनि सिमिनो पुचुग्रं नाहारि बरक बस्कंनि सालो बरिरग न हदा नि जुदा जुदा बारजा तैया नांनाय आबगिनो बरनि जेसेबो जोंजाल बस्काङो फायातै खालायनायनि बागै हापां फानदुइ दङ अबनो जाय जाय खालायजागनाय हिनै साय खोनारगाब মিডিয়া বন্ধুদেরকে আজকে আমি হঠাৎ এসেছি এখানে বগ্নি নিবেদিতা ছাত্রী নিবাস কৃষ্ণনগর আমি সোশ্যাল মিডিয়ার মধ্যে কিছু আমি দেখছি সংবাদ দেখার পরে আমি এখন হঠাৎ আমি এসেছি আমার সঙ্গে আছে আমার কিরুট বাবু এবং হোস্টেলের ম্যাডাম আছে এবং ছাত্রীদের সঙ্গে আমি কথা বলেছি বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আমি কথা বলেছি তাদের সঙ্গে বিভিন্ন সমস্যা আছে এখানে এই সমস্যাগুলো কিভাবে সমাধান করা যায় আমি আজকে অফিসারদের সঙ্গে কথা বলবো এবং আমাদের ছাত্রীরা যেখানে আছে যারা এইচসি আছে এসটি আছে মাইনরিটি আছে ওবিসি আছে প্রায় 198 জন এখানে ছাত্রীরা থাকে তাদের কোয়ালিটি খাওয়া দাওয়া জল পানীয় এগুলি দেখার জন্য আমি এসেছি আগামী দিন সব ঠিক হবে যা ছোটো মোটো প্রবলেম আছে এগুলি সব ঠিক হবে আগামী দিন আমাদের ছাত্রীরা কোনো অসুবিধা হবে না আমি দেখতেছি থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ